Praise the Lord, hindi ko magkawa ko na magpasalamat sa tubig ng Diyos. Kau nagabuntagon, praise God sa ikamayo, sa mga pagbiyahe. Last Sunday, wala kami diri. Praise God, kami sa UPC Kapingkong. They were celebrating their 40th anniversary of Thanksgiving, and praise the Lord, salamat sa privilege and favor. Nag-invite nila si Pastor Neil as their speaker. Amen? Praise God, salamat ng kita na dinag-update ako ng revival sa Babi Church. Hindi gamit si Pastor Dudes na hindi kayo ma-problema si Pastor Dudes kung mag-out ka na nag-get preacher. Amen? Praise God, palagpakan na tatungbuhin ka Diyos. Praise God. Ganun kayo sa kalog. Parigar si Pastor Jonathan Solina kayo. Dito siya na-assign sa UPC Kapingko. Ipalaga kayo siya dito sa church members. Niya na-appeal niya sa ilang appreciation sa pastor. Ipadalang pag-ipit-cake, yalamig kayo. Praise God, salamat naman sa fortune Brother Junior no, ipagamit na samon. And we enjoy our ministry sa UPC Kapingko. Praise God. Hallelujah, praise the Lord God. Wala pang mga butang na gusto kong pasalamatan, ipataas ang tubig ng Diyos. Bisan pa kang naadlaw, we are so thankful sa successful na naitabo ng Assembly Conference sa Camp Heaven's View, no? Na proud na proud kita kay lipay kay mga pastor sa atong camp. Amen? Praise God. Kung gusto ko man pasalamatan ang mga nag-efforts headed by Sister Nena, our very active, mag-iuna-unahon kayo, very helpful na president sa atong iglesia. Praise God sa Babi Church. Na siya kaya na muna, no, kapag kita nga kabisigin sa ila, with the permission of Brother Boy. Praise God na ano ito sa decoration. 2 days nagbalik pagkit, kaya wala na human, and then pagka-restoration sila gihapon, no? So, wala na ginakwenta ang fuel, ang sakyan na ginagamit. Everything for the glory of God. Amen? Praise the Lord. At sa mga pagkanan, nag-offer dito si Sir Vivian, Sir Vivi, Sister Ide Padilla, kabisa pa sa mga nagkatugid nag-serve, Sister Nene Geraldine, Sister Sweet, no? Praise God. So, sa tanan, hallelujah, ladies, sa tanan ng men, nagluto tanan, praise God, salamat kayo sa inyo pulig, kay Pastor Neil, mabuluhan to, hindi niya kaya without your support, praise God. Kung sa ating LM, handful of rice, kaya dito na ito ikuha ang ato ang bayad sa nag-decorate worth 5,000 pesos, no? So, ikot sa upan, pila yung gasto, ko nagbayad na may 5,000 para dinagay yung mga hago kay supervise na lang ni. Siya pili nyo na siya ano na sa district, ipa-refund kay district event na ni. Bakuhain yung budget dito 5,000. Siniguwag na pastor kasi kinasing-kasing ni i-offer sa bagger, sa LM Bagger, seed faith na mo ni. Amen? So, kung sa pa natin mga petitions, praise God, na-prove na natin kung may mga seed faith kita, patayin natin ka na siya ng gugma, no? Praise God. Kung din na, kasi kung ang Ginoo mag-reward, sobra mas 5,000. Praise the Lord! Hallelujah! Let's clap our hands for Jesus. Hallelujah! So, tanan yun, patayin na ito, itangkirin atong handful of rice, kaya na po kayo siya mabulig sa atong department, especially sa buluhan to sa kababaihan na kita ang muna sa mga decor na uploaded kayo nila, no? Ang atong gihimo, praise God, yung na pag-abot sa mga bisita, na daw uloy kasal, kay gwapo daw kayo ang venue, nagproblema sila kung asa daw inang ang conference, kaya na daw kasal. So, wala sila kabaluga ka today para dahil sa conference. Praise God. And bisa pa sa pagpakaon, trademark na sa Bagger Says, no? Na nagpapakaon dito mga pastors because we love our pastors. Unya, wala na sila tapat rin yung pastors, wala, hindi sila maingon. Wala na sila masasabi pag sila ping Bagger boga yun. So, kanang, ingon nila pag isa na po yung sponsor, go ambot. Kaya ingon ko, at least, humala ang Bagger, wala pa manugay sila mo sunod, pero, ana sila, salamat yun daw sa Bagger Saints,
sa pagpakaon sa atong mga pastors. Dili lang mga pastors na siya kami kay pati members, dili kay sinisita na naon, pero ang Ginoo siling ni Ma'am Geraldine kinagtapag yung pag-serve sila sa Sir Maymay. Salamat kay tas pa kay pila kinatala lang mo pagkaon, medyo gamay-gamay na lang, pero tanan dyan nakakaon, may sobra pa, no? So, mungkin na kamaya ng will of Diyos, di kita na ibig kami iwan sa eri. Praise God, because we serve a great big God. Hallelujah. O kung ko na po i-share ang blessings from the words of God na unadawatan sa conference, sa sunrise service, ang message na gaingon, blessed to be broken. No? Matag everyday, matag kada adlaw, sige tayo ingon, bless me Lord, bless me Lord. Pero I don't know kung may nag-pray daw sa ato ang pray me Lord. Magkinaalan kita mabuak, praise God, para ang grasya sa Ginoo ang iyang kaayo makasulod sa itong kinabuhi. Sa last night, preserving the anointing. No? All of us, Christians, we are anointed. Amen. At hindi kita yung mga tigo, praise the Lord. Pero ang problema, how to preserve our anointing. So kailangan i-pray kita ito na ang anointing natin, ato yung mai-preserva. Praise the Lord, because there is power of your anointing. Praise the Lord, let's clap our hands for the victory. All the glory belongs only to Jesus. Amen. So, at this moment, nakaba? Kung wala na akong temporary close lang ito ang victory for. Okay, praise the Lord, everyone. Okay, praise the Lord. So may anak kita prayer request today. Si Brad Mario Martisano, complete healing. Sister Leia Colano Garson, complete healing. So, ginamit yung kamutanan sa pagtindo. Usahan kita sa pag-pray. Lord Jesus, O God, we praise you, Lord. We thank you, God. Hallelujah. Thank you so much, O God. We all know that you're the God of gods and the King of kings, Jesus. In you, there is power, O Lord. There is healing, O God. Hallelujah. Lord, pray for Brad Martisano, God, for Sister Leia Colano Ginoo. Ikaw ang tandong sa lawas, O God. Hallelujah. Halin sa ulo hangtod sa dabadabaw, God. Ayuha sila, Ginoo. Return the strength, O Lord, because we believe in you there is power, O God. Because we believe that you are a great God, a powerful God. Nasalamat ayo, God, sa imo wala imposible, Ginoo. Hallelujah. I believe everything unto you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Isa pa sa tanan, alam niyo, God, ikaw sa paghatag. Magabubos na yung protection sa patay sa Ginoo. Isang paila, Pastor Neil, Melody, O God. Hallelujah. Kung sa tanang pastors, O God, ikaw mag-cover sa imong habiligan mo, sa amin, sa imong masibana, O God. Hallelujah. In your strength every day, O God, so that we can perform our task, Ginoo. Hallelujah. Lord, we pray sa tanan ng mga balatian, ikaw mag-aalong, God. Hallelujah. Hallelujah. Cast out all the illness, O God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. In Jesus' name, I pray. Amen and amen. Praise God, God, pwede na kami magabalang sa paglingkod. Praise God, God, sino nalipay na may bisita kita sa mga kaagawang magasigit. Hallelujah! Praise God, no? Millions of angels are rejoicing dito sa langit. Samtang kita diri sa lupa, nagadala kita sa bisita. Amen? Praise God. So, as I call their names, ginamit ko ito ng mga ushers and usheress, nagalaon sila diri sa front. So, we have Yasmin Lay Camino, invited by Sister Glenn, Margaret Pingol. Another, we have Ahmad Banaag from Cotabato Church, UPC Cotabato Church, and invited by Sister Glenn Pingol. Praise God. Atong sila
God, kaginahayo ka matalan sa pagtindog para sa pag-pray sa atong bisita. Most gracious and heavenly Father, dear God, salamat Ginoo sa matintak na pag-ahon, O God, naghatag mo sa amon Ginoo. Isan pa Lord, salamat sa bisita nangyayari at O God. Isan pa sa nag-invite sa among bisita, ikaw Lord, padayon mag-bless, padayon magagamit sa iyo God sa pag-invite pa sa damo na bisita sa church Lord. Kag-isan pa kay Brother Ahmad and Sister Yasmin Lay Camino. Ikaw Lord, magapabatsyat sa imong bugma, O God, sa imong kaayo sa ilang Ginoo, isa pa sa ilang pag-eskwela, O God, isa pa sa ilang pamilya Ginoo, na may imong makahatag silang kalipay, O God, kag magagawa sila sa church, nadala imong blessing, O God, ang imong kaayo Ginoo. Kag bisan pa Lord, we are praying, O God, sa among na tithes and love offerings, Lord. Ikaw gid maga-bless, padayon maga-supply sa among mga panginahanglan, O God. Ikaw gid maga-bless sa tanang kamot, O God, na magahatag sa ilang love and tithes offering para sa imong kaymayan, O God. Ikaw gid Lord maga-bless, bisan pa Lord, O God, sa among mga source of income, O God, alin sa mga farmers, Lord, sa mga teachers, sa mga professionals, O God, bisan pa sa mga businessman, O God, businesswoman, Lord, ikaw gid padayon magalingkod sa pagtuliya sa imo, O God. Ikaw gid Lord padayon maghahatag sa imo unusual favor, O God, sa imong mga kaanak. Bisan pa Lord, O God, halin sa mga kabataan paadto sa katigulangan Ginoo. Ikaw gid magapabatsyag sa imong gugma, sa imong presensya, O God. Bisan pa sa among palimpahon karon nga kaagahon, O God, ikaw gid Lord magapapulong sa amon sa imong balaan nga espiritu. We just wanna bring back all the glory, the honor, and the praises and thanksgiving to your name, Jesus. Amen. Praise the Lord, the senior high class. Praise God. Together with the teachers, we'd like to render a special song for the Lord this morning o para sa atong nagdadaan. Amen? Minsan ba natin purihin ang ating Panginoon? By clapping our hands because we believe that at the mention of the name Jesus, every sickness will flee, every demons will go apart, will depart when we mention the name and the power of the name Jesus Christ. Praise the Lord, He is the lily of the valley. He is my sweet rose of Sharon. Woo, hallelujah! That's the reason that I say that Jesus is the answer for the world today. Nothing is the one. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above Him is no one. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above Him is no one. Jesus is the way. Jesus is the answer for the world today. Above Him is no one. Jesus is the Jesus is the answer.
Hallelujah. It should remain standing. If you have your Bible, open it in the book of Genesis. Praise God, chapter 4. Reading verses 1 up to 7. The Bible said, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was the keeper of his sheep, but Cain was the tiller of the ground. And in process of time it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground an offering unto the Lord. And Abel, he also brought of the firstlings of his flock and the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance fell. And the Lord said unto Cain, Why art thou wroth? And why is thy countenance fallen? If thou doest well, thou shalt not be accepted. And if thou doest not well, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt rule over him. Praise God. Hallelujah. The book of Joshua chapter 1 verse 7. The Bible said, Only be thou strong and be very courageous, that thou mayest observe to do according to all the law which Moses my servant commanded thee. Turn not from it to the right or to the left, that thou mayest prosper whithersoever thou goest. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, and then thou shalt make thy way prosperous, and thou shalt have good success. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage. Be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Amen. Praise God. I'd like to bring to you the subject going on, if thou doest well, thou shalt not be accepted. Sa NIV version, mga kauturan ng Bible ngayon, praise God. Hallelujah. Praise God. The Word of God says, if you do what is right, will you not be accepted? Doing what is right. Everybody should praise the Lord. Pastor Noah, please pray for more blessings sa pulong sa Diyos. Salamat po Diyos kung mga pulong po ka. Ibalo kami Ginoong anointing, Ginoanas, kanunay o ka. Kagahong sa imong mga pulong mo Diyos. Patagan mo kagawasan, Ginoong imong mga pulong, imong kabuntagon mo Diyos. Ingon sa patagan mo kagawasan ang among huna-huna. Patagan mo kagawasan ang among kasing-kasing mo Diyos. Nga mapuno kami sa revival, imong kabuntagon mo Diyos. Nga dunay dakong kamaguhan, nga imong pagahimuon sa among kinabuhi o God. Gamiton mo imong alagad, Pastor Neil, magawali sa imong mga puno. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ikaw mga blas sa matagusa. Tinagmo ang among mga pagpanginahanglan, Ginoo. Tinagmo, Ginoo, ang among mga kapakyasan mo Diyos. Dalaykon ka sa walay katapusan. Among kang gilauman sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Let's clap our hands for the Lord. Amen. Let's give you praise. Let's shout with the voice of triumph. Shout with a shout of victory. Amen. Amen. God bless you. You will all be seated. God is good. And all the time. Well, malawi di salamat sa tanan. Katapos kagahimong successful ang atong district conference. Praise God, grabe ang kalipay sa atong mga ministers. Praise the Lord, suluman ang atong kalipay tungkol kay nag-enjoy din sila sa atong venue. Nag-enjoy sila sa pagkaon,
Nag-enjoy sila sa pulong sa Diyos na sa tanan sa presensya sa Ginoo. And I would like to express my heartfelt thanks to all the members of United Pentecostal Church Baguio. Palapakan niyo ang inyong congregation. Salamat sa inyong giving, sa inyong pledges. Praise God in the whole duration of the conference. Salamat sa ito nagluto, kag-prepared. Praise God, nagusugid ang ating mga pastors, kag kita lang nakaserve sa meal during the district conference. Grabe ang nakalipay, sa kanamit sa pagkaon, napit maubos. Praise God, pero milagroso Ginoo, kasi lang siya nakaserve. Dali-dali, ampuin niyo para magdamo, para hindi maubos. Kag God really answered our prayers. Praise God, kag wala naubos mga kauturan, busog ang tanan, nalimbay sila. Kag isa kamay nga buta, tungod kay dugay nato di pangandoy nga kapon venue, ang atong Camp Heaven, ma-recognize nga campground sa Central Mindanao District. Kag karon mga kauturan, na-realize ang atong mga handog. Praise God, siguro tanan halos atong event sa atong district and section pagabuhaton na sa Camp Heaven Street. Praise God, God blessed with the good speakers. Praise God, Pastor Cesar Pistano, ang atong Vice President, at the same time, ang atong Assistant Regional Superintendent, praise God, sa Region 1. Kag, hallelujah, sukuman ang atong Assistant Superintendent sa Region 2, Pastor Mario Pistano. Praise the Lord, kag, nangita sila sa luto ni Brother Stephen Anting, kaya pag-birthday ni Pastor Mario, dilutuan, ginagawa siya special luto. Amen. Kagrabe niya kalipay. Salamat sa Diyos na amen. Wala ininahitabo na na-realize kung hindi sa inyong mga paghanda, sa inyong generous giving. And I believe, amen, you sacrifices a lot, amen. And I believe that God will pay you back 1,000-fold blessing. Kagapungan akong pagpasalamat sa ating LM department, headed by Sister Nena. Praise God, hallelujah. Kagapagabot nila dito, siling nila, diin ta mahimo sa aton district conference kay may kasal sa aton venue. Nalibog sila. Praise God. Kag matahong kaayo, salamat sa aton LM President, sa aton LM Department, palapakan nato ng aton mga ladies. Praise God, na grabe na sakripisyo mga kauturan, kag napatahong ang ating venue. Praise the Lord, kag nag-enjoy. Kag ang atong prayer and fasting nga sa atong district, praise God, hallelujah, possibly pagkabuhaton this coming January sa atong Camp Heaven's View sa atong Camp Noime this coming January. And hopefully, ang atong LM department sa district this coming May, buhaton gihapon sa Camp Heaven's View. So, kauna medyo di sila ganahan, pero karon salamat sa Diyos. Gitagata sa Ginoo sa may venue. Praise the Lord. Kagapanalangin, I know that God will bless each and every one of us. Amen! Kag salamat kita. We are about to build, no? Makahimo kita sa natong groundbreaking sa iba't na building. Kag pwede na natin schedule kupon ang atong building sa likod kung naka-transfer na atong mga students sa bagong mga classrooms. Praise God, siguro ang atong immense president mag-schedule na lang right after the service. Amen? Praise God! Okay ba na? Kaganda ko akong kalipay sa Sininaga. We have our guest. Hindi ko lang kilala yung former student ng UPC Christian School. Si Hasmin Camino. Praise God. Welcome. Kaugad sa iyang kasama. Amen. Welcome. We're so glad and so happy to have you. Praise the Lord. Ito na nila mga dalaga na praise God na lang na mga estudyante sa UPC Christian School. Praise God and thank to be a part sa inyong pag-eskwela. Praise na po sa tanan sa mga lessons kay pagpulong sa Diyos. Amen. Hallelujah. Salamat ko po Brother Sidney from Manila. Praise God. Hallelujah. Welcome home. Amen. Welcome home. Kagailan pa na mga kauturan. Salamat sa Sidney kagahong. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Well, at this conference, mga kauturan, grabe katahong ang mga lectures.
Praise God, may mga 220 ministers, not including their wives, so more or less, nasa mga lapit sa mga 500 ang attendance. Kaya pagkaon nila, pag-serve sa burger sa first night, si Pastor Joe and Pastor Nopi, plano nila mag-sponsor sa food, pero sa nakita nila sa kadamo, pagkataas ang pila siya, Pastor, ito wala kami itong maganda. Kung pwede, Pastor, aros kaldo na lang ang dessert. So, praise God. So, it's not compulsory, but it is our joy to serve our ministers. Amen. Kaga bless kay Pastor Cesar. I-continue natin i-pray natin General Superintendent Pastor Bodegas. Until now, hindi po siya makahambal ng mga istorya tungkol kay medyo madamo siyang lumas sa iya pakba. Amen. Kaga mag 8 months na hindi siya I don't know, parehas kay Brother Erwin sa una, hindi siya makataong kada praise God. Pagkalulo yung sitwasyon, but we know ang gulong sa Diyos, pupa kada nga. Amen. Let's continue to pray for our General Superintendent nga Ginoo mag-aayon sa iyo. Amen. And for those who are planning to attend our General Conference, ang atong General Conference pagabuhaton sa Lapu-Lapu City sa Hopes Dome Arena. Amen. Praise God, that will be on February 22 to 26. So sa tanan nga nagaplano, praise God. Hindi magdala sa lakyan, pwede na kung magpakal sa tickets para sa amen. Maktan kagangatong assistant superintendent nag-advise na kung magbuha kita sa mga hotel, kung possibly lapit lang sa Lapu-Lapu mismo, kung magkagong sa Cebu kita during the conference. Grabe ang traffic daw, and ito tatlo ka bridge at yan, pero mag-traffic ka ayo. Praise the Lord. So if you are planning, so it's time, better na early ang aton mga bookings. Amen! Everybody say praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Now, magkakato kita sa pulong sa Diyos. Praise the Lord! We read the story about Amen. Hallelujah! The things that Adam and Eve know ang ilang story after nagpagawa sila sa Diyos from the Garden of Eden. We know the story that sin separates man from God. It was alive outside the garden. Amen. And all of us in Genesis chapter 4 verse 1 to 5, now Adam knew his wife, Eve his wife, and she could conceive and bore Cain and said, I have acquired a man from the Lord. So sa panahon ng pagkatao si Cain, praise God, nalipay si Adam kay si Eva. And he said, I have acquired a man from the Lord. Praise God. Then she bore again, this time his brother Abel,
accept our offering. Everybody should praise the Lord. So the Bible said, hallelujah, he respected Abel and his offering, but did not respect Cain and his offering. Pero kay Cain, wala niya ginhawa. Praise God. And the Bible said Cain was very angry. Amen. It's hard. Nga mamatyagan natin that we are rejected. Pag di-reject ka sa iyong mga loved ones, sa iyong family, pinakasakit. Pag wala ka di-recognize, mas masakit. Amen. Praise God. And the Bible tells us that Cain was very angry and his countenance fell. This was the first worship service recorded in the Bible. Amo niyang worship service nga na-record sa Biblia. Praise God. Hallelujah. So after Adam and Eve leave the garden, they have children, two of which are Cain and Abel. These two brothers represent two kinds of people. Dua kaklase ng tao. Number one, those who totally trust and obey God like Abel. Isa ka tao na nagasalig kag nagasunod sa Diyos. Ang isa, and those who believe in God, but they think they can do things their own way. Dua ka tao na nagasalig sa Diyos. Ang isa nagasalig kay nagasunod sa Ginoo, pero isa nagatuo sa Diyos, pero ang iyang ginahuna-huna that he will do his things with his own ways. Everybody should praise the Lord. Hallelujah. So Proverbs chapter 16 verse 25 says, there is a way that seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Kaya minsan, pupunta tayo ng church, we were thinking that okay, praise God, the way how we worship, isipin natin na we will worship God in our own way. Praise God, akala natin okay na. But actually, it is not us who will qualify our worship, but it is the Lord. So when we worship God, we will worship Him in His terms. Sa termino sa Diyos, we will worship Him sa gusto sa Diyos. Hindi sa atong gusto. Kung kita lang mo na sila nila, amen, why because was napakaingay. It is not about the religion, but it is the command of the Lord. Praise the